makchinigei Jeiso kosarwech. Maana Yesu alikuja kutuokoa kutoka kwa dhambi. Munginyo Jeiso sikosarwech kemang'une tingekto. Umeelewa kwa urahisi? Koguye en nyumnyumindo. John 14 Kaitetab taman ak ang'wan verses 15. Kaitetab taman ak mut. Yesu akasema, komwa Jeiso kole, kama mnanipenda, ngotuchomon tiini amri zangu. Orib ng'atutikyuk. Wangapi wanampenda Yesu? Ata chechame Jeiso. Alafu swali ni, je, unazitii sheria zake? Kotebutiet ko ni, ani iribe ng'atutikyik? Sema sisi hatuko chini ya sheria. Mwa kole magemi ng'weny en ng'atutik. Imani. Kisoptosi en kayanet. Romans 3 Romanik somok verse 28. Kaitetab 28. 31 says, Mwa en kaitetab 31 kole, sasa ani nguno ni tuondoe sheria kwa sababu ya imani. Tos kiiste ng'atutik amun en kayanet nguno? Sema la hasha. Kole achicha. Badala ya hayo Nekatano ni twaithibitisha sheria. Kigimiti anyun ng'atutiet. Paulo akasema, Unoton. amen. Amen. Maana Yesu amun Jeiso alitii amri za baba yake. Kokikasit ng'atutikab Sauti kwandanyin. katoka mbinguni ikisema, huyo ni mwanangu anayenipendeza. Kobun tugenik kibunu kipsengwet komwa kole noni ko werinyu neiboiboiton. Lakini wewe umepewa roho ya kusema sisi hatutaki sheria. Lakini inye kikekonin tamimiret nemwoe kole makimokyinigei Maana ng'atutik. sheria ni ngumu. Amun uwen ng'atutik. Unajua ni ngumu kwa nani? Ongen ole uwen en ng'o? Kwa yule ambaye hana roho wa Mungu. En inendet nemotindoi tamimirietab Jehova. My brethren, Tupchosiekyuk. Romans 8 Romanik 8 verse 1 to 3 itaunen koite netai akoi somok. inasema, Komwoe kolen, tangu sasa kobochi ngunon anyun hakuna hukumu komakomi kirwoket kwa yule aliye ndani ya Kristo. en inendet nemiten en Kristo. Yule asiyetembea kwa njia ya kimwili, Inendet nemakowendote en oretab bali borto, anatembea kwa roho. kobaten newendote en Maana tamimiriet. yale ambayo sheria za Mungu hazingetimiza, Amun choto chekimamuch kosulda ng'atutiet, Mungu ko Jehova anyun kwa upendo wake en chomyenyin akamtuma Yesu koyob Jeiso kwa mfano wa udhaifu wa mwili, en kabarutietab nyalulnatetab en kerkeindab nyalulnatet nebo borto. kile ambacho sheria haingeweza kutimiza, maana ni ngumu. Noton nekimamuch kosulda ng'atutiet amun ui mising. Bila Yesu ni ngumu. Komami Jeiso ko ui mising. Biblia inasema, Mwoe sirutik kole, maana Mungu alijua sheria zake ni ngumu, amun kingen Jehova kole uen ng'atutikyik, akamtuma Yesu koyob Jeiso kwa mfano en kerkeindo wa udhaifu nebo wa nyalulnatetab mwili, borto ili asi Jesus. kongoi Jeiso Ili amen, amen matarajio ya sheria yatimie kwetu. asikobit kosulda noton nekinyor magetab ng'atutiet en echek. Kasi kit nekimache ng'atutikab Jehova kitwoisi ko kimakomukokse amun kinyalulat borto. Amen. Koyok Jehova werinyin Mungu akamtuma mwanawe kerkeindab nyaluletab borto katika mfano wa udhaifu wa mwili sikosto nyalulet nebo borto. ili aweze kuondoa udhaifu wa mwili. Waitetab somok komwoe kole